Hulos lang natalakayan sa ang panglungsod ang syudadan Borongan ng sobra 1.6 bilyones de pesos nga proposed 2026 annual budget at LG Borongan durante ang pinakauring nga budget deliberation ng konseho nga pinangunahan ni Acting City Vice Mayor SP Member Maria Rosendasa han Biyernes, Pebrero 6 sa gindumara espesesyono la syudad. Ang nasabi nga budget deliberation iginsayo ni City Budget Officer Attorney Maria Joyce Clear Caspe Evico and statement of fund allocation by sector SOFAS nga nagkakantidad hinsubra 565 million pesos kundi upadinhan masnod nga mga alokasyon. 20% development fund kantidad hin 319.5 million pesos, 5% Local Disaster Risk Reduction and Management Fund kantidad din subra 80.9 milyones de pesos, 5% Gender and Development Ugad Fund, kantidad din subra 94.5 milyones de pesos, Peace and Order and Public Safety o PAPS Plan, kantidad din 20 milyones de pesos, Local Council for the Protection of Children LCPC, kantidad din subra 15.9 milyones de pesos. O libre medicina program, kantidad din 35 milyones de pesos. Ginklaro pa ni Budget Officer Caspe Evica Consejo nga nasabi nga proposed 2026 annual budget subra 114 million pesos in magtitika nga malilikom nga local revenue samtang maabotin subra 1.5 bilyones de pesos ang ginlalauman nga National Tax Allotment NTA han syudad. Pinag-ori ang gintrataran konseho ang budget allocation ang sanggunian panglungsod ug ang Office of the City Mayor. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberial, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.